मुखेल बोळ तुजी तुका मजुरी मेळटली। नियाळाक आधार आमच्या गोंयांत भाटकार वावराड्यांक आपले गुलाम करताले जाल्यार दुसरे बरे उदारपणान वागताले। असलोच एक भाटकार सदांच गरिबांक पावतालो, तांकां घरां बांदूंक आदार दितालो, भुरग्यांक खेळोंक मैदान जाल्यार शिकोप करूंक दुडूय दितालो। खुशाल तो जियेतालो। देवाची मजुरी ताका मेळ्ळी। भाटकार मेलो तेन्ना ताचो पुतळो बांदून ताका रेस्पेद दिवन उगडास सदांकाल दवरलो। बागेवन पावलू रोमकारांक सांगता, देवाचें मन केन्नाच बदलना, देणी पाटी घेना, आपल्या जाणवायेचो आनी गिरेस्तकायेचो थाव मनशांक मेळना। शुभ वर्तमानांत देवाचें बरेपण फारीक करून न्हय पूण गरिबांक आदार दिवन बागी जिवीत मेळटा आनी प्रमाणीकपण मनशांक कशी पुनर्जिवंत जातली तेन्ना आमची मजुरी आमकां मेळटली। सांत मार्टीन दे पोर्रेस आपल्या साद्या जिवितांत सदांच असल्या गरीब खालत्या मनशां पासत वावुरलो आनी देवा कडल्यान मजुरी घेवन बागेवंत तो जालो। आमी त्या बाकरा आनी बागेवंत मार्टीन पोरेस आचे भाशेन सादें जिवीत जिवन गरिबांक गरजेवंतांक आदार दिवन प्रमाणीकपणाची वाट दवरूंक वावरुया। म्हजो थाराव आयज साद्या चालत्या मनशां पासत वावूर करून मान रेस्पेद दिवन प्रमाणीकपणान वावुरतले।